परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री ब्रह्मा परम पूज्यपाद श्री श्री गंगा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त वरेण्य पुरोधा वरेण्य मंडली सत्यकर्म वृंद परम श्रद्धेय बाबाजी भाई हरि भाई भौणी माने स्वर्गवासिनी कमला मान पुत्र बधू मैंने निवेदन कर सत्संग प्रभु चरणारविंदे आत्मा चिर शांति पुत्र कन्या तथा पुत्र वधू प्रति कल्याण वर्षण जो चतुर्दशा आज 14 दिन आज गले से माँ दीक्षा नहीं जहाँ कहते परम श्रद्धेय विनोदा ठाकुर को सरस्वती होते से ठाकुर को दीक्षा नौते ठाकुर कहते जे पर्यंत से जन्म नहीं नाते सहित प्रभु को दर्शन से करेंगे एवं से माँ निश्चित भाव मनुष्य जन्म तो पाइबे ठाकुर पुरुषोत्तम ग्रहण कर समस्त कर्मफल ये खंडन निश्चित से जाइथिबे आलोक पथरे भयाल पथरे जाइनथिबे ठाकुर पुणी कहते ठाकुर जो साधना छाड़ी से आत्मा जाए पुणी पर जन्म से साधना आरंभ करे मार आज चतुर्दशा तेणु परम श्रद्धेय बाबाजी भाई हरि भाई कन्या मैंने आज से मार कथा स्मृति चारण करुछंती केते दुख रे भाराक्रांत सेमांतर मन ठाकुर कहउछंती मार स्थान कोठी कहउछंती उपाध्याय दशाचार्य आगु जो गुरुकुल शिक्षा थिला 10 जन उपाध्याय ने आचार्य के संगे समान आउ 100 जन आचार्य हेले आचार्य सत पिता ए मनु संगीता कहते 100 आचार्य हेले बापा के संगे समान सहस्रंतु पितृ माता हजारे पिता हेले जने मां को सहित समान हेबे गौरवेण अतिरिच्यते आर्य ऋषि माने गौरवर सहित याको उच्चारण करथांती से ठाकुर लिखुछंती जे मायर शासने मत शास्ति दिले और राखे कोले लालन पालन करी चले प्रभु गीता जाय बोले भूल तो जदि लालन पालन करते चले থাকতে বেঁচে নিপাত যেত সব যাকে চুমুত বিবেক দেখনে আছে কোন যদি মা এপরি শাসন করে শাস্তি দিলে भी কোন নেস ଆଉ ସେ ଭାবে ନା ପିଲାଟାର ତାର ସିଙ୍ଗାଣି ବହି ଯାଉଛି କି ଝାଡା ବସି ଦେଇଛି ଧୂଳି ଦୋଷ ଦେଇଛି ତା ଲୁଗା ମଇଳା ହେଇଯିବ ତା ଶାଢୀଟା ସେଟା ମାରୁଛ শাস্তি দিলেও রাখতে পড়ে এড়ে বিচক্ষণ বসে তো সেটা করবে ଆଉ ଯଦି ମା ତାର এই দায়িত্ব ভুলি যাই থাকতা গোটে জଣେ ବି ପିଲା ଲୋକ କି ଦୁନିଆ କଥା ମା ଏପରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜଣ ମାତୃ ପୂଜା करे ଧରା ପଡେ কি କରିବ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାୟା ଏ ସଂସାରେ ନିୟତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତ ରହିବ ତାର ଭାବିଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପୁଲକିତ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମାତୃ ପୂଜା करे ଯୋଉ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜଣ ମାତୃ ପୂଜା करे ଧରା ପଡେ ତାର ଦୁଃଖ ଶୋକ କିଛି କରିପାରିବ
ତାର ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇକି ରହିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚାହ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ବସି ନିଜ ଘର ଛାର ଭଲେ ମାଟାକୁ କରିକି ଆସ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜୀବ, ହେ ମଣିଷ କୁଳ, তুমি যদি সিদ্ধি লাভ চাহ, আজ তুমি বাপা মাଙ୍କୁ অবহেলা କରୁଛ, কিন্তু মনে রাখ তুমি যদি সিদ্ধি লাভ চাহ নিজ ঘরে বসি মা ডাকକୁ সার করে। মা ডাকো উচ্চ স্বরে, মা মা উচ্চ স্বরে করে উচ্চারণ কর উচ্চারণ, যাতনা নথিব দরে দূরে রহিব সমান। যদি তুমি উচ্চ স্বরে মা 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 উচ্চারণ, তোমার যাতনা রহিবনি, ଆଉ ଜମ ଡରିକିରି ତୁମକୁ ରହିବ। ମା ସେ ଆଜି ବିଦେହୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି পিতা মাতা হর গৌরী তোর সত্তাতে কাইত, আরাধনার উচ্ছলাতে রাগ প্রতি সূচিত, বাপা হি হর শিব, মা হি গৌরী, মা দুর্গা। সে তোর সত্তা ভিতরে জীবন ভিতরে কাইত অଛନ୍ତି। আজ আমি প্রভুকে পূজা করছে কাহিকি? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর তো ইষ্ট নারায়ণ ভগবান ঈশ্বরଙ୍କର নর মূর্তি, নর বিগ্রহ। ইষ্ট জানিস পিতা মাতার জন্ম বেদন বিগ্রহ, তারই প্রতি ঠাকুর নাকি বিরুদ্ধ বিগ্রহ। পিতা মাতা তাঙ্ক ভিতরে, পিতা মাতা যুগ্ম ভাবে ইষ্টে থাকেন রূপায়িত, নিষ্ঠা যজ্ঞের রাজনীপনায় অন্তরে উচ্ছলিত। সে বাপা মাকে সৃষ্টি କରିଛନ୍ତି, বাপা মা କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାପକ। ତେବେ ସେଇ ଦେହୀ ଆତ୍ମା এইটি নিশ্চিত ভাবে ଥିବେ। ন জায়তে প্রিয়তমা কদাচিৎ নায়ং ভূত ভবিতবান ভূয়ঃ অজনিত্য শাশ্বত পুরাণ ন হন্যত হন্যমানে শরীরে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা কହୁଛନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଅବିନାଶୀ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ଲୋଳିତ ଚର୍ମ କୋଟରାଗତ ଚକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଳିଷ୍ଟ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବ ଭୂମି ପାଇବ, ଯୋଉ ଭାବରେ ଗଲା ସେଇ ଭାବରେ ପୁଣି ସେତେ ପିତା ମାତା ଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମ ନେବ, ପୁଣି ଏ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଲୀଳାଖେଳାର ରହସ୍ୟ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ଚିର ଅବିନାଶୀ। ବସଂସି ଜନ୍ମାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବନି ଗୃହ୍ଣତି ନରପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜନ୍ମ নন্দানি সঞ্জাতি নবান্তি। ছিন্ন বস্ত্র ছাড়ি আমি নূয়া বস্ত্র নূতন বস্ত্র পরিধান করু, শরীর পরিধান করে সেপরি জীর্ণ শীর্ণ শরীর ছাড়ি ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟସ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ নতুন সজিত